Good morning, class. How are you today? Nice to see you. Oke, ketemu lagi sama Miss Ipung ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang greetings. But today kita akan belajar tentang review greetings, asking condition, and taking leave. Okay. Okay. Review greetings. We have a greeting and response like hello, hi. Hello and hi kita gunakan kalau kita bertemu dengan orang yang kita belum kenal, belum mengetahui namanya. Kita bisa menggunakan hello, hi, or we can say good morning, good afternoon, good evening. That depend on what time you meet people. Ya, tergantung dari waktu bertemu dengan orang tersebut, entah di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari. Ya, oke. Next. Ada pertanyaan ya dari pelajaran minggu lalu that you said with from teachers yang disampaikan kepada wali kelasnya about EM and PM. Okay, EM and meridian. Itu artinya adalah waktu pagi hari ya, dari subuh ya, waktu pukul 00 sampai jam 12 siang ya, itu kita menggunakan EM ya. PM post meridian itu buat waktu di siang hari, like 12:01 sampai very late night 12 malam ya, you will use PM. Okay, you know what is the difference, tahu ya perbedaan kapan menggunakan AM, kapan menggunakan PM. Okay, like last week kita sudah jelaskan when you want to say good morning, waktu mau mengucapkan selamat pagi itu bisa dari jam 00:01 AM, artinya subuh ya, setelah lewat jam 12 malam itu udah masuk subuh, up to 12 PM sampai jam 12 siang. That's still say good morning. Good afternoon from 12:01 PM up to 2 PM sampai jam 2 siang. Good evening ya, selamat sore dari jam 2:01 PM up to 00 PM. I just review correction ya, mengoreksi yang lalu Miss tulisnya sampai jam 9. Actually up to 00 artinya sampai very late night ya. Selama kamu belum tidur malam itu, you can say good evening ya. But if you want to sleep, ya, you have to say good night when you want to go to bed ya. Okay, this about greetings. Now today we learn a new lesson. It's about asking conditions. Asking condition. What is asking condition? Asking condition is menanyakan keadaan seseorang. After you greetings people, setelah kamu memberi salam kepada orang, you have to asking ya. Kamu bisa menanyakan kondisi mereka saat itu. Asking condition is like, okay. Contohnya, how are you? Ya. Kita bisa menjawab, I'm fine, thanks. And you? Or how are you doing? I'm great. I'm pretty good. How's life? If you want to ask with how's life is informal ya, dia lebih santai, boleh ditanya buat teman sebaya ya. How's life? Very well, baik-baik saja
ya, semua baik. I'm fine, I'm great, ya, itu keadaan yang baik. Or how are you feeling? Not too bad. How do you do? So, not too bad and so, ya, jawaban not too bad dan so, itu sama saja artinya biasa-biasa saja. Jadi, how are you feeling? Bagaimana perasaanmu hari ini? Oh, not too bad. Artinya ya biasa saja. How do you do? So, ya biasa saja. Ya, are you okay? Gitu. Ini lebih spesifik ya, dia menanyakan benar-benar keadaan kita. Are you okay? Gitu. No or yes, ya, depend on your condition, ya. Kondisinya seperti apa waktu itu? You can say no, I'm not. I have a flu. I have a cold. I have fever. I have stomach ache. Ya, whatever yang sedang terjadi dalam keadaan kamu saat itu. Oke, next. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kamu gunakan waktu menanyakan tentang kondisi seseorang dan bagaimana menjawabnya. Selanjutnya adalah feelings or emotions. Waktu kita menanyakan keadaan seseorang itu menyangkut tentang perasaan dan emosi, ya. Feelings itu biasanya tergambar dari raut muka, raut wajah. Kita bisa melihat keadaan seseorang dengan melihat mukanya. Contohnya, ya, look, ya. Waktu melihat gambar ini, kita sudah tahu emosinya, feelingsnya apa. Yes, you are right. This girl or woman have happy face, ya, memiliki muka yang bahagia, senang, ya, very happy, ya. How about this? Oh no, ada tears, ya, ada air mata. That's sad, mengalami satu kesedihan, ya, sedih sekali, ya, bisa sampai menangis, bisa juga tidak menangis, tapi look so sad, ya, kelihatan sangat sedih. How about this? Oh no, this one sleepy face, ya, muka yang lagi mengantuk, ya, kita bisa ngelihat perbedaan dari wajah orang. Another feelings or emotions. Oh, look, what is this? I'm sick, ya, sick. Sick with CK at the end. You have to pronounce, kamu harus mengucapkannya dengan sick. That's gonna be different, akan berbeda dengan angka 6. Kalau angka 6, 6. Ada X di belakangnya. Be careful ya, waktu menyebutkan sick, sakit, sama 6, a number, ya, angka, ya. I'm sick, lagi keadaan sakit. Karena kamu sudah belajar lama, membantu bekerja dan lain sebagainya, you feel so tired, ya. Oh, I'm tired. You sweating, ya, berkeringat because you feel so tired, karena kamu merasakan lelah, ya, kecapean. How about this one? Oh no, this very ugly face, ya. This one, the angry face, ya, marah, perasaan marah, this very emotional, ya, marah sekali. Okay, actually that's not really good, ya. We need to control, ya, kita harus mengontrol rasa marah kita, ya. Okay, how about this one? The last one is bored. You know what is bored? Bored itu bosan, jenuh, ya, like are you okay? Now I'm bored. Ya, mungkin kamu jenuh karena you don't know what to do. Kamu tidak tahu melakukan apa. And then like, yeah, you bored because you always do the things every day with the same things, ya, melakukan hal yang sama, rutinitas berulang-ulang itu juga bisa kadang menyebabkan kejenuhan. That's a feelings or emotion. Oke, di sini Miss sudah bagikan ada 7 gambaran wajah tentang feelings or emotions. Ya, you have to remember that. Okay, next. Now, after greeting, setelah memberi salam, we need to asking the condition.
Ya, kita menanyakan keadaan. Dan terakhirnya, kemudian selanjutnya kita akan mengucapkan salam perpisahan. Ya, taking leave. Like example, taking leave and how to respond. Ya, goodbye, bye, see you later, or see you tomorrow, see you, take care, you too. Sorry, I have to go now. Oh, okay, let's keep in touch. Sorry, I need to go now. Okay, take care. Sorry, I think I should go now. It's nice to see you. Sorry, I must be going now. It's nice to talk to you. Okay, we need to pay attention with this sentence. 4 kalimat ini adalah biasanya kita mengatakannya waktu kita sedang mengalami situasi terburu-buru. Ya, artinya kita tidak bisa bertemu lama atau tidak bisa berbincang lama dengan orang yang kita temui. That's why we have to say sorry. Waktu mau meninggalkan mereka, we have to say sorry. Kita harus mengatakan maaf. I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Gitu ya. Mungkin because my mom wait for me. Gitu. Mungkin ibu saya sudah menunggu saya. Gitu. Or I need to go now because I have to another business. Gitu. Saya harus pergi sekarang karena saya ada keperluan lain. Ya, it's same. That's why you have to say sorry karena kamu harus meninggalkan orang tersebut secara cepat. Ya, okay. Another is talk to you later. Okay, talk to you later. Okay, have a nice day. Itu jawaban have a nice day. Okay, sampai ketemu nanti lagi ya. Sampai kita berbicara nanti lagi ya. Okay. Semoga harimu menyenangkan atau have a blessed day. Semoga harimu diberkati gitu ya. Jawaban-jawaban. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk taking leave waktu kita ingin berpisah dan ini adalah respon. Ya, bagaimana kita menjawabnya. Okay. This is our homework ya. Homework kita minggu ini yang Miss mau remind you guys ya, mau mengingatkan bahwa yang pertama bahasa Inggris memerlukan 2 buku tulis. Buku pertama untuk note ya, untuk catatan ya. Yang kedua, buku untuk homework atau tugas atau PR ya. Setiap materi yang sudah dikirimkan by PDF ya, by Zoom atau by videos, you have to write down again. Ya, kamu harus menulis ulang di buku catatan. Supaya apa? Supaya nanti di waktu kita ada ujian, ada tes, kita bisa belajar kembali dan itu tidak hilang. Ya, kita bisa belajar. Okay? Remember students, remember class, we need two books. Ya, one for notes, one for the homework. Okay. Our homework today is find the meaning of the words. Mencari arti dari setiap kata di bawah ini. Sickness, keadaan sakit. Dan artinya apa? Headache, dizzy, stomach ache, toothache, backache, cold, cough, fever, sore throat, runny nose, sore eyes. Ya, cari artinya, ya tulis di buku. Cari artinya, tulis artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, ini homework yang pertama. PR yang pertama. Homework yang kedua adalah read the dialogues below. Ya, baca dialog di bawah ini. We have 3 dialogues. Ya, kita punya 3. Dialogues 1, dialogues 2, dialogues 3. Ya, baca dialog-dialog ini and then complete the table based on the dialogues ya. Lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan dialog yang ada. Okay? Like
expression of taking leave. Dari dialog 1, 2, 3 itu ada kata perpisahan ya sebelum berpisah. Ya, ada dari dialog 1, 2, dan 3. Kalian tulis di sini, kemudian responnya apa? Kalian tulis juga. Okay? I think this enough for today, guys, class. Thank you for watching and listening today. Have a nice day. Bye.